Inday Sara. Ikaw, sir. Ay, sir. Ivana. 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 Tangin na yan. Sir, ma'am. Duterte, Marcos. Sige. Ha? Puro kurakot tayo. Hayop na Marcos. Puro, ano, sir? Puro kurakot. Puro kurakot sino? Si Romualdez. Romualdez, saka, ano? Duterte rin. Ikaw, sir. Duterte. Lahat kayo, Duterte, ah. Walang kwenta si Marcos. Sir, Marcos, Duterte. Duterte. Duterte din. Duterte. Duterte din. Nanay, Duterte, Marcos. Duterte ka? Okay, Duterte. Duterte tayo. Puro Duterte. Tama na. Eh, PJ. Tama. Duterte. Duterte. Duterte siya. Okay, okay. Duterte tayo. Duterte ka, sir. Duterte. Okay, ikaw, sir. Gantin lang ako. Wala akong pakialam sa dalawa na yan. Wala kang pakialam. Sino pinagkakatiwalaan nyo na naging presidente? Kapira ata dyan eh. Ha? Kapira ba tayo dyan? Pero tumataas yung mga bilihin natin, sir. Saan? Mga bilihin natin dito sa Kahit Divisoria. manalo manalo sa akin wala naman kami pakialam. Duterte o Marcos na pinagkakatiwalaan. Kami. Duterte kayo? Duterte kami. Ikaw, sir. Duterte. Duterte. Ikaw, sir, ano ka? Hello guys, welcome back to my channel and welcome sa panibago natin Kali Survey ngayong gabi. So, narito po kami ngayon gabi sa Divisoria kung saan gagawa kami dito ng Kali Survey para sa trust rating ni dating Pangulong Duterte at ni etong Pangulo natin na si Bongbong Marcos, okay? So, tatanungin natin ang ating mga kababayan na nandito sa Divisoria ngayong gabi kung sino ang pinagkakatiwalaan nila na naging presidente ng Pilipinas, okay? So, bago natin simulan ang Kali Survey na to, gusto ko muna ipakilala sa inyo ang aking kasama, si Make Me Happy. So, ayan, Make Me Happy, pakilala ka sa kanila. Siyempre, gusto ko rin sabihin na Kali Survey na to, uncut, ibig sabihin tuloy-tuloy, okay? So, tatanungin natin ang ating mga babaeng dito sa Divisoria. So, tara, Divisoria, let's go. Tara. So, pwede makabala sa inyo, Kali Survey lang to, dito sa Dalang Pamilya. Atong Marcos Duterte, sino ang pinagkakatiwalaan mo na naging presidente natin? Marcos. Marcos ka? Okay, sige. Thank you, sir. Thank you. Sir, pwede makabala, Kali Survey lang. Dito sa Dalawang Pamilya na to, sino pinagkakatiwalaan mo na naging presidente natin? Ay, Bongbong Marcos. Bongbong Marcos. Okay, sige. Thank you, sir. Thank you. Ayaw, nagtago. Nagtago. Tara, dito tayo. Sir, pwede makabala, Kali Survey lang. Sino pinagkakatiwalaan mo na naging presidente natin? Marcos pa o Duterte? Naramdaman mo na may presidente tayo? Duterte. Duterte, okay. Sige, thank you, sir. Thank you. Sir, pwede makabala? Ay, sir. Sir, pwede makabala sa inyo? Kali Survey lang po. Sino pong pinagkakatiwalaan nyo na naging presidente natin dito sa Pilipinas? Pori. Dito sa Dilema. Sa dalawa? Opo. Alam ko dyan, neutral lang ako. Neutral ka, okay. Sige, Alis thank mo. you. Okay. Pareha mo sa okay. Sige, thank you. Sir, pwede makabala? Sino pinagkatiwalaan nyo na naging presidente natin? Wala. No comment. No comment. Sir, sino mong pinagkakatiwalaan mo na naging presidente natin? Duterte. Duterte ka. Okay, sige. Thank you, sir. Thank you. Mabilisan lang to. Hindi na natin sila tatanungin kung bakit. Sir, pwede makabala sa inyo? Dito sa Dalawang Pamilya kung sino yung pinagkakatiwalaan yung naging presidente natin ng Pilipinas. Duterte pa o Marcos? August. Ha? Marcos. Marcos ka, ikaw, sir. Marcos din. Marcos din, ikaw. Ikaw, sir. Marcos pa rin. Marcos pa rin, okay. Ma'am, pwede makabala. Duterte o Marcos? Wala, no comment. Sir, kaya sabi lang, Duterte o Marcos na pinagkakatiwalaan? Wala pa man. Wala. Okay, no comment sila. Sir, kaya sabi lang, Duterte o Marcos? Wala. No comment din. Sir, kaya sabi lang, Duterte o Marcos? Marcos, okay. Sir, kaya sabi lang, Duterte o Marcos? Marcos. Marcos din, ikaw, sir. Duterte. Duterte ka, okay, sige, ikaw, sir. Ay, Marcos, ikaw, sir. Malakas, Duterte. Duterte ka, okay, sige, thank you. Thank you. Sir, Duterte o Marcos? Na pinagkakatiwalaan? Wala. No comment. Sir, Duterte o Marcos? Duterte. Marcos. Okay, sige, thank you, thank you. Puro Marcos, Sir, pwede makabala? Sorry tayo. Okay. Busy yan, busy. Sir, pwede makabala sa inyo? Kala sir Belang, Duterte o Marcos na pinagkakatiwalaan? Okay.
Ma'am, pwede makabala sa inyo? Kaya sabi lang to, Duterte o Marcos na pinagkakatiwalaan? Duterte. Ikaw, ma'am. Duterte. Duterte din. ayan. Wala kaya, palitan mo na lang. Wala, no comment. No comment. Thank you. Pero ikaw, Duterte ka eh. Oh, Duterte ko. Ikaw, ma'am. Wala. Duterte din si ma'am. Okay, sige. Thank you, thank you. Ma'am, pwede makabala? Duterte o Marcos? Duterte o Marcos na pinagkakatiwalaan? Sino pinagkakatiwalaan yun na naging presidente? Wala. Nay, pwede makabala? Duterte o Marcos na pinagkakatiwalaan mo na naging presidente? Wala. Sir? No comment, okay. Duterte. Ikaw, sir? Duterte kami. Duterte ka. Duterte si sir, okay. Sir, pinagkakatiwalaan mo, Duterte o Marcos? Duterte. Duterte. Okay, Duterte. Eh, sir, Duterte o Marcos? Marcos. Ilocano ikaw, sir? Marcos. Mga Ilocano, okay. Sige, thank you, sir. Thank you. Sir, kaya sabi lang, Duterte o Marcos? Pinagkakatiwalaan na naging presidente? Ikaw, sir. Duterte, ikaw, sir. Marcos, ikaw, sir. Duterte. Ikaw, sir. Duterte, ikaw, sir. BBM ka, okay. Kayo, ma'am, sir. Duterte din, okay. Sige, thank you, thank you. Thank you. Duterte pa rin. Duterte pa rin daw, okay. No comment na agad, ma'am. Duterte o Marcos? Pinagkakatiwalaan? Kami, Duterte. Duterte ka. No comment ka. Ikaw, sir. Duterte din, ikaw. Duterte. Sir. Duterte din. Duterte. No comment. No comment sila. Ikaw, ma'am. No comment din. Okay, sige. Thank you. May pwede makabala. Kala sa lang po. Sir, ma'am. Duterte o Marcos? Pinagkakatiwalaan na naging presidente? Wala. Ma'am, Duterte ka. Okay, sige. Thank you po. Thank you. Ito. Isko tsaka Duterte pa rin. Okay, sige. Thank you. Sir, kala sabi lang, Duterte o Marcos na pinagkakatiwalaan na naging presidente natin? Duterte. Duterte. Ikaw, sir? Parehas. Okay. Ikaw, sir? Duterte kami para mawalan yung sugal. Duterte. Ikaw, sir? Duterte rin sina. Ikaw, ma'am? Duterte ka, okay. Ikaw, ma'am? Duterte din, okay. Sige, thank you. Ma'am, Duterte o Marcos? No comment. Sir, Duterte o Marcos na pinagkakatiwalaan? Kala sabi lang to? Wala. Wala yan. Wala ito. Sir, parehas lang. Anong parehas? Wala, parehas walang kwenta o parehas magaling? Para sila nag-aaway. Parehas nag-away. Sir, kala sabi lang, Duterte Marcos. Ay, naku, wala. Sir, Duterte Marcos, pinagkakatiwalaan. Wala. Ma'am, Duterte o Marcos na pinagkakatiwalaan? Ha? Sino pinagkakatiwalaan mo na naging presidente natin? Duterte, ikaw. Duterte, ikaw. Duterte din, okay. Sige, thank you. Puro Duterte, sir. Kala sabi lang to, Duterte o Marcos na pinagkakatiwalaan? Duterte, sigaw nila doon. Wala kayo dito. Okay, no comment. Pwede makabala sa inyo. Duterte o Marcos? No comment. Sir, kaya sabi lang, Duterte Marcos, pinagkakatiwalaan na naging presidente natin. Ha? Sino pinagkakatiwalaan nyo na naging presidente natin? Etong dalawa na to naging presidente, sino pinagkatiwalaan nyo? Kumbaga naramdaman nyo na may presidente tayo. No comment, sir. No comment, okay. No comment sila. Pero tawid tayo dito. No comment sila dyan eh. Dito na. Sir, kaya sabi lang, Duterte o Marcos na pinagkakatiwalaan? Duterte.
Ikaw, sir. Wala. Sino y- Duterte, Marcos. Marcos, ikaw, sir, ma'am. Duterte. Ikaw, sir, Duterte, ikaw, sir. Duterte rin, ikaw, sir. Wala, no comment. Okay, sir. Okay. Sir, Duterte, Marcos na pinagkakatiwalaan. Duterte kayo? Duterte kami. Ikaw, sir. Duterte. Duterte. Ikaw, sir, ano ka? Neutral kami dito, nagbablog kami. Neutral, okay, sige. Basta Duterte sila. Thank you, thank you. Sir, Duterte, Marcos na pinagkakatiwalaan. Kayo, sir, kayo dyan sa kabila. Sir. Duterte. Duterte kami. Ah, Duterte. Duterte? Duterte. Ikaw, sir. Wala, no comment ka. Sir. Wala rin, no comment. Basta Duterte. Sir. Duterte sila. Duterte. Duterte dito, sir. Duterte, Marcos. Duterte ka, ikaw, sir. Erap. Ikaw, sir. Ano? Duterte, siyempre. Okay, sige. Thank you. Sir. Ha? Erap? Ah, Marcos ka. O Duterte? Duterte. Okay. Ikaw, sir. Duterte, Marcos, pinagkakatiwalaan mo na naging presidente. Marcos ako. Marcos ka, ikaw, sir. Kahit saan, ikaw, sir. Wala, no comment. Okay, sige, thank you. Sir. Kala survey lang to na eh. Duterte o Marcos? Wala. Ikaw, sir. Ayaw rin, ayaw. Ayaw niya. Sir, kala survey, Duterte o Marcos? Duterte, Marcos, sir. Wala, no comment. No comment. Okay, sige, tawid tayo. Tawid. Sir, kala survey lang, Duterte o Marcos? Pinagkakatiwalaan mo? Ha? Marcos? Ay, wala. No comment, sir. Duterte o Marcos? Pinagkakatiwalaan mo? Wala. Sir, pwede mabala ko kayo, kala survey lang, Duterte o Marcos? Sobra. Ha? No comment ka. Kayo, sir. Ha? Sino pinagkakatiwalaan nyo na naging presidente? Kapirata dyan eh. Ha? Kapira ba tayo dyan? Pero tumataas yung mga bilihin natin, sir. Saan? Mga bilihin natin dito sa Hindi Divisoria. naman manalo sa akin nyo. Wala naman kami pakialam. Hindi naman may magkakaroon dyan. O, pero tumataas ang bilihin, sir. Akala yun kasi may tax din naman sila eh. So, no comment. Wala. Wala kayong pakialam dito, wala. Wala. Hindi. Pinagkakatiwalaan lang na naging presidente. O, sir, sino pinagkakatiwalaan mo? Dito sa dalawa. BBM. Okay, sige, BBM. Okay. Okay. Tawid naman tayo ulit. Sir, kala sabi lang. Duterte o Marcos? Pinagkakatiwalaan. Marcos ka, ikaw, sir. Wala. Basta ikaw, sir. Duterte tayo. Duterte ka, sir. Duterte. Okay, ikaw, sir. Kantin lang ako. Wala akong pakialam sa dalawa na yan. Wala ang pakialam. Kaso Sarili lang natin. kaso tumataas ang mga bilihin natin, sir, eh. Ay! Sir, Duterte, Marcos. Eh, ikaw, sir. Ha? Duterte ka, Marcos. Wala na. Wala. Okay, ikaw, ma'am. Duterte, Marcos. Marcos. Duterte. Ikaw, sir. Yo, ay Duterte. Marcos. Marcos. Okay, sir. Marcos, Duterte. Wala. Okay. Sir, Duterte, Marcos. Sir, Duterte ka. Duterte ka. Okay, dalawa sila Duterte. Thank you. Sir. Sir, pwede makabala. Kala survey lang to. Kala survey lang. Ano? Sir, pwede makabala sa inyo. Kala survey lang. 5 seconds lang. Duterte o Marcos na pinagkakatiwalaan? Marcos ka, ma'am. Ikaw, sir. Ay, Duterte ka. Duterte ka bala. Okay, ikaw, sir. Wala. Ikaw, sir. Duterte o Marcos, pinagkakatiwalaan mo na naging presidente natin. Opinion lang to, opinion lang. Duterte. Duterte, okay, sige, thank you. Sir, Duterte, Marcos. Marami nagawang patakaran si Duterte. Okay, so Duterte ka. Okay, sige, thank you, sir, ha. Thank you. Sir. Kali survey lang.
Duterte o Marcos na pinagkakatiwalaan natin? Duterte ako. Duterte ka, ikaw. Duterte na ako. Ano ba? Ay, sabi mo, Duterte ka kababayan mo. So Duterte ka. Oo. Hindi pa sumasagot. Ano ka, sir? Marcos ka ba? Tao tayo, tao. Ay. Dito, sir. Ano? Wala. Sir, kayo, ma'am. Wala rin. Okay. Sige, thank you, sir. Kaya sabi lang. Duterte ka, Duterte. Duterte siya, okay. Sir, kaya sabi lang. Duterte, Marcos. Duterte ka, sir. Ikaw, sir. Sir, Duterte. Ay, Duterte. Marcos o Duterte? Na pinagkakatiwalaan na naging presidente. No comment. Ikaw, ma'am. Duterte. No comment, okay. Duterte ka. Okay. Kaya, sir, ma'am. Duterte o Marcos? Pinagkakatiwalaan na naging presidente. Yung naramdaman nyo na may presidente tayo, sino? Duterte o Marcos? Marcos, ikaw. Ikaw, ma'am. Duterte ko, ma'am. Okay. Duterte, okay. Magkakilala kayo? Magkaaway kayo sa politika. Okay. Pero Duterte ka. Kayo, ma'am? Duterte. 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 Okay. Marcos. Yung dalawa, Marcos. Okay, sige. Thank you. Ma'am, pwede makabala. Kala Sir Belam. Duterte, Marcos. Duterte po. Duterte, ikaw, ma'am. Marcos. Marcos. Itong dalawa, Marcos. Okay, sige. Thank you po. Thank you. Kala Sir Belam to eh. Sir. Sir. Kala Sir Belam. Duterte o Marcos? FPJ. Duterte siya. Okay. Sir, Duterte, Marcos. Sir, ma'am. Kala Sir Belam, Duterte o Marcos na pinagkakatiwalaan natin na? Duterte, ikaw. Duterte siya, ikaw. Duterte din. Nanay, Duterte, Marcos. Duterte ka? Okay, Duterte. Duterte tayo. Puro Duterte. Mula dito hanggang doon, puro Duterte. Okay, sige. Thank you po, thank you. Ma'am, Duterte o Marcos? Duterte, okay, sige. Sir, Duterte o Marcos? Yung pinagkakatiwalaan niyo. Pinagkakatiwalaan niyo sa dalawa, Duterte o Marcos? Yung naging presidente natin. Kung maging presidente. Hindi, yung naging presidente natin. Maging presidente. Duterte tayo. Duterte tayo. Sa other side, ayan, pakita mo. Sir, pakita mo. Kaya sabihin to. Kaya sabihin to, Duterte o Marcos na pinagkakatiwalaan na naging presidente. Duterte rin. Ikaw, sir? Duterte. Lahat kayo, Duterte Walang kwenta si Marcos. Sir, Marcos Duterte. Duterte din. Okay, sige, thank you. Sir, kaya sabihin lang, ma'am, Duterte o Marcos? Marcos. Okay, Marcos si sir. Marcos. Sir, pwede makabala, Duterte o Marcos, pinagkakatiwalaan mo? Kayo, sir? Yung pinagkakatiwalaan nyo na naging presidente natin, sino? Duterte o Marcos? Duterte. Okay, ikaw, sir? No comment. Duterte, Marcos? Ay, no. Sir, Duterte o Marcos? Yung pinagkakatiwalaan? Duterte pa rin. Okay, ikaw, ma'am. Duterte pa rin. Duterte rin. Ikaw, sir? Duterte. Okay. Puro Duterte dito. Puro Duterte. Ay, no. Sandali. Ito tayo. Kung pwede makabala, Kala Isabel, ang Duterte o Marcos na pinagkakatiwalaan nyo? Kamay na bakal, Duterte. Ikaw, sir? Duterte din. Sir, Kala Isabel, ang Duterte o Marcos na pinagkakatiwalaan? Duterte rin, siyempre. Ikaw, sir? Duterte o Marcos? Marcos, okay. Sir? Kala Isabel lang, Duterte o Marcos? Duterte ka, sir. Duterte, ikaw, sir. Digong na lang, ikaw, sir. Duterte. Okay, sige, thank you. Ma'am. Duterte rin, okay. Duterte rin si ma'am, sige. Okay. Sir, Duterte Marcos, pinagkakatiwalaan mo? No comment. Okay, no comment siya. Sir, Kala Isabel, Duterte Marcos?
Duterte. Duterte. Ikaw, sir? Depende sa upo. Depende. Hindi, yung pinagkakatiwalaan mo na naging presidente. Yung naging presidente. Wala pa. Okay, sige, thank you. Sir, Duterte o Marcos? Duterte. Duterte tayo, okay. Kayo dyan, sir. Sino? Duterte o Marcos? Joel tayo, Joel. Duterte, ikaw, sir. Duterte. Joel tayo. Sir, Duterte o Marcos? Wala. Wala. Diwata. Ano? Ikaw, ma'am. Duterte o Marcos? Marcos ako. Marcos ka, okay. Ikaw, sir. Duterte. Duterte, okay. Ayaw na kay Duterte. Ikaw, sir. Duterte. Duterte, ikaw, sir. Duterte. Hindi, yung pinagkakatiwalaan mo na naging presidente. Marcos. Marcos ka, okay. Sige, thank you. Sir, kasi sabi lang, Duterte, Marcos. Sir, pwede makabala, Duterte o Marcos? Pinagkakatiwalaan nyo na naging presidente. Marcos, okay. Ikaw, ma'am. Duterte, Marcos. Duterte. Okay, sige, thank you, ma'am. Ma'am, pwede makabala, kasi sabi lang, Duterte o Marcos? Pinagkakatiwalaan nyo. Wala po. Wala kayong tiwala rito. Wala. Thank you. Okay, pero tumataas ang bili natin, sir, eh. Sir, pwede makabala sa'yo? Duterte, Marcos? Wala. Okay. Wala. Ay, sir. Excuse me. Ma'am, pwede makabala sa inyo? Kasi sabi lang to, Duterte o Marcos, pinagkakatiwalaan nyo? Wala kayong tiwala. Wala. Dito. Duterte, Marcos. Wala rin. Sir, ma'am. Wala rin. Duterte, Marcos. Wala. Sir, ma'am. Duterte o Marcos, pinagkakatiwalaan nyo? Na naging presidente natin. Natural, si Duterte. Duterte. Ikaw, sir. Duterte, Marcos. Duterte. Ikaw, sir. Sige. Ha? Puro kurakot tayo. Hayop na Marcos. Ano, sir? Puro kurakot. Puro kurakot. Sino? Si Romualdez. Romualdez, saka ano? Ikaw, sir. Sino? Thank you, sir, ha? Duterte o Marcos? Marcos. Tangin na nga. Sir, ma'am. Duterte, Marcos? Ha? No comment. Ikaw, sir? Marcos ka? Marcos ya. Okay, sige. Thank you. Ay, nako. Sir, pwede makabalo sa inyo? Kasi sabi lang. Duterte o Marcos? Duterte ka, ikaw, sir? Duterte. Duterte. Okay, sige. Thank you. Sir, pwede makabalo sa inyo? Kasi sabi lang to, Duterte, Marcos. Pinagkakatiwalaan nyo na naging presidente natin. Duterte ka, ikaw, sir. Ikaw. Kahit hindi ka butante, yung pinagkatiwalaan mo lang, naging presidente. Marcos ka, ikaw, sir. Duterte, okay. Kayong dalawa, Duterte. Oo, sir. Kalaban nyo isa. Magkalaban kayo ngayon. Sir. Magkalaban sa ano, politika. Okay. Sir, Duterte, Marcos. Ayun. Duterte, Marcos, sir. Marcos, sir. Marcos ka, ikaw, sir. Duterte. Duterte, okay. Sir, ikaw, ma'am. Duterte, Marcos. Duterte, Marcos. Ha? Wala. Ikaw, ma'am. Wala rin. Wala. Okay. Sir. Duterte, Marcos. Wala. Ma'am. Duterte, Marcos. Duterte. Kayo, sir. Duterte, Marcos. Duterte, okay. Nay. Okay. Sir, Duterte, Marcos. Duterte, siyempre. Okay. Ikaw, sir. Duterte. Kayo, ma'am. Duterte ka. Okay, sige. Thank you. Ha? Bongbong ka? Okay. Bongbong ka. Okay. Ikaw, sir. Duterte, Marcos. Duterte kayo, ma'am. Duterte ka, ma'am. Okay. Duterte si ma'am. Ikaw, sir. Ha? Duterte, Marcos, sir. Duterte. Puro, sir. Duterte, Marcos. Duterte. Okay, sir. Duterte, Marcos. Duterte. Okay.
Sige, thank you, thank you. Sir, Duterte o Marcos? si Bongbong! Duterte, Marcos, sir. Nagkakatiwalaan nyo, Duterte o Marcos? Wala? Wala. Okay. Ay, naku. Ma'am, Duterte o Marcos, pinagkakatiwalaan nyo na naging presidente? Ha? Duterte o Marcos? Wala ako dyan. Wala. Ikaw, ma'am? No comment ka? dyan. Wala na. No comment, okay. No comment sila. Thank you, thank you. Sir, pwede makabalo sa inyo? Pwede po makabala? Kali survey lang po. Ma'am, pwede makabala? Kali survey lang po. Ayaw. Ayaw nila. Okay. Sir, kali survey lang po. Duterte o Marcos? Duterte, siyempre. Duterte ka, okay. Sige, ikaw, sir. Ha? Wala, no comment. Okay, sir, Duterte, Marcos? Ayaw. Ayaw na. Ikaw, sir, sino? Wala. Ay, sorry, sir. Sorry. Ma'am, Duterte o Marcos, pinagkakatiwalaan mo na naging presidente? Okay. No comment, okay. Tara. Sir, Duterte o Marcos, pinagkakatiwalaan mo? Pwedeng wala dyan. Wala? Robredo ako eh. Robredo ko, okay, sige. Sir, Duterte, Marcos? Wala. Wala, okay. Ayun na. Ayun ako. Tara, dito tayo. Dito. Mabata. Ma'am, pwede makabala. Kaya sabi lang to, Duterte o Marcos? Pinagkakatiwalaan nyo? Duterte ka. Ikaw, ma'am. Ha? Duterte din. Ikaw, Nay. Duterte din. Okay, sige. Thank you. Mga Duterte. Sir, Duterte o Marcos? Duterte, Marcos, pinagkakatiwalaan mo na naging presidente? Silang dalawa. Silang dalawa. Okay, ikaw, sir. Marcos! Marcos ka. Okay, sige. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Tara. Sir, pwede makabala. Kali sabi lang to. Duterte o Marcos, pinagkakatiwalaan nyo? Alin? Pinagkakatiwalaan nyo na naging presidente natin? Ha? Duterte. Ikaw, sir. Duterte din. Okay, sige. Thank you. Thank you. Dito. Sir, kali sabi lang. Sino pinagkakatiwalaan mo? Wala. Okay. Sir, kali survey lang, ma'am. Kali survey lang to. Duterte o Marcos, pinagkakatiwalaan nyo? Duterte ka, sir. Ikaw, sir. Wala. Ikaw, ma'am. Duterte din. Okay, sige. Dalawa sila, Duterte. Thank you. Sir, kali survey lang. Duterte o Marcos? Wala. Sir, pinagkakatiwalaan lang. Duterte, Marcos? Wala pa, okay. Sir, sino pinagkakatiwalaan nyo na naging presidente natin? Para sa akin po si Marcos. Marcos, para sa'yo. Ikaw, sir? Hindi ko po alam. Hindi mo alam. Ikaw, sir? Kumulo. Ha? Bongbong ka? Okay, sige. Thank you. Sir, kala sabi lang to. Duterte o Marcos, pinagkakatiwalaan? Ha? Na-comment ka? Wala. Sir, Duterte, Marcos? Marcos ka, okay. Sir, Duterte, Marcos? Ano ba talaga? Duterte ka o Marcos? Duterte ka, okay. Sige, ikaw, sir. Marcos ka, okay. Okay, sige. Thank you. Tara dito tayo. Ha? Hindi, sir. Kali survey lang to. Duterte o Marcos, pinagkakatiwalaan? Parehas. Okay. Okay, sige, thank you. Ma'am, pwede makabala. Kali survey lang to. Duterte o Marcos, Duterte ka. Ikaw, sir. Ay, ma'am. Duterte, sir. Duterte. Ikaw, sir. Marcos ka. Ikaw, sir. Ikaw, ma'am. Parehas. Okay. Wala. Okay, wala na comment yun doon, oh. Ito. Sino? Ikaw, sir. Siyempre si ano na, wala si ano eh. Si Duterte. Si Duterte na lang, bakyaw sa ano eh. Okay, pero Duterte ka na. Oh, Duterte na lang, wala si Duterte, ikaw, sir. Parehas. Ano, Duterte? O parehas? Parehas yan. Parehas. Ano, magaling o walang kwenta?
Nagpakiyaw sana. Para sa comment. No comment. Okay, sige, thank you. Thank you. Sir, Duterte Marcos. Walang kwenta o parehong walang kwenta. Ano? No comment. Okay, sige, sige. Thank you. Ay, nako. Tara. 30 na? Ano? Tatapusin na natin? Ha? Sir, kayo sa Belan, Duterte Marcos. Wala. Tara. Dito na. Dito na tayo, doon pa diretso. Sir, pwede makabala sa inyo? Kaya sa Belan to, Duterte Marcos. Pinagkakatiwalaan mo. Wala. Sir, kaya sa Belan to, Duterte Marcos. Pinagkakatiwalaan na naging presidente, sino? Duterte kayo ko, sir. Duterte kayo, sir. Duterte ka. Nagmahal yung Pinas, Duterte kayo. Dati galungkong pang mahirap, ngayon pang mayaman na. Dating galunggong, ngayon pang mayaman na. Kayo, sir, ma'am. Duterte Marcos. No comment. No comment sila. Okay, sige. Thank you, sir. Thank you. Ha? Okay lang kahit hindi mga video dito. Sir, ay ma'am. Pwede makabala, Duterte Marcos. Duterte. Ikaw, sir. Duterte Marcos. Duterte din. Kayo, ma'am. Duterte? Duterte rin. Okay. Okay, sige. Thank you. Okay, sige. Thank you. Sir, Duterte o Marcos, pinagkakatiwalaan nyo? Ma'am. Duterte Marcos. Duterte kayo, ma'am. Ha? Sarili mo? Okay. Duterte ka. Ikaw, ma'am. Wala. Ma'am, sir. Duterte rin. Okay. Okay, sir. Duterte rin. Duterte ka rin. Okay, Duterte rin. Okay, Duterte lahat. Okay, solid yan. Duterte rin. Duterte kayo? Ikaw, ma'am. Duterte rin, ikaw. Ikaw, ma'am. Duterte Marcos. No comment, sir. Duterte Marcos. Ha? No comment. No comment. Okay. Ay, nako. Sir, excuse, ay ma'am, pwede makabala Duterte Marcos, pinagkakatiwalaan. Ang naging presidente natin. Marcos kayo ko, ma'am? Marcos din, okay. Ma'am, pinagkakatiwalaan na naging presidente. Wala, no comment sila. Ma'am, Carlos Belang, Duterte Marcos. No comment. Sir, Duterte Marcos. Pinagkakatiwalaan mo. Ay, kumakain ka pala. Sorry. Sir, Duterte o Marcos? Pinagkakatiwalaan mo? Duterte ka. Ikaw, sir? Wala. No comment. Ha? Sir, nagkakatiwalaan mo na naging presidente? Duterte o Marcos? Marcos, okay. Sige, thank you, sir. Thank you. Sir, nagkakatiwalaan mo na naging presidente? Kayo, sir? Ano, sino? Marcos ka? Marcos, ikaw, sir? Marcos. Kayo, sir? Marcos, number 1. Number 1, Marcos, ikaw, sir? Duterte ka? Marcos yun, sige. Bigla nagbago, Duterte na pala. Ikaw? Duterte ka pa talaga. Marcos. Duterte. Ikaw, sir, wala. No comment. Ikaw, sir? Sa inyo, sir. Sa inyo ako. Sa inyo ako, sir. Sa inyo ako. Hindi. Yes, sa inyo ako. Marcos, ano comment ka? Ikaw? Marcos, okay. Sir, para may sinisigaw kayo, ah. Inday Sara! Ikaw, sir. Ay, sir. Ivana. Babae yun, sir, eh. Ano? Basta Duterte ka. Duterte, okay. Kayo, sir. Duterte. Okay, ma'am. Duterte. Ikaw, sir. Duterte, okay. Sir, Duterte Marcos. Ay. No comment, okay. Sir, Duterte Marcos. Pinagkakatiwalaan nyo na naging presidente. Duterte Marcos. Okay. Ikaw, sir. Marcos din, okay. Okay. Sige, ma'am, Duterte o Marcos? Sir? Duterte, okay. Nanay?
Marcos ka, okay. Sige, thank you, thank you. Ilang minuto na yan? 35. 35, okay. Sige, tapusin na natin to. Okay na, so ayun guys, dito na natin tatapusin ang Kali survey na to. Sa palagay ko, ang Divisoria sa gabi kay Duterte. Sa mga Duterte pa rin. Okay? So, kung ano man ang resulta ng Kali survey na to, nakikita nyo naman sa screen ng video na to, kung sino ang panalo dyan, kung nakikita nyo, ibig sabihin, yan ang sagot ng ating mga kababayan na nandito sa Divisoria. Kung hindi nyo nagustuhan ng resulta, huwag kayong magalit sa akin. Sana nagustuhan nyo ang Kali survey na to, at kung nagustuhan nyo man ito, sana huwag nyo kalimutan na mag-subscribe sa aking channel at pinutin ang notification bell para ma-update kayo sa mga bagong Kali survey namin na i-upload kagaya nito. Okay, so hanggang dito na lang and see you on my next Kali survey. Thank you. Ayan.